ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दशम अध्याय दशमे प्राकृतादिभेद सृष्टि वर्णन विध। विदुर उवाच मैत्रीय पादे देई शिर आनंदे पचारे विदुर भौमुनि कह शुद्ध मने विष्णु जे गले अंतर्ध्याने से वेद पति ज्ञान मते प्रजा सर्जिला से के मन्ते तार कि देहे प्रजा थिला केते प्रकारे भिआइला मानसिके वा देह गते कह संशय जाउचिते। सुत उवाच विदुर वाक्य कने शुणी जे पूर्व प्रश्न मने गुणी विदुर प्रीति भाव घेने कहन्ति मैत्रेय मुनि। मैत्रेय उवाच शुणी विदुर एक चित्ते जगत सर्जिला जे मन्ते गोविंद वाक्ये वेदपति तपसाधने कला मति शत बरस वेद मते तपसाधिला दृढ़ चित्ते आत्मारे आत्मा लीन करी गोविंद वचन सुमरी देखई नयन निश्चले उर्मी संकटु महाजले पवन जोगे अति कर शोभा बेदी से भयंकर पद्म सहिते जल कंपे उर्मी संकुल अतिरेके कालर बले कंपमान देखी उसत ब्रह्मा मन तक्षणे तप विद्या बले सुस्थिर विज्ञान निश्चले वायु सहिते जल राशि से ब्रह्मा जोग बले ग्रासी प्रलय जन जहु गला निश्चले पद्म विकासिला से पद्मे बसी वेद वर मनरे करई विचार पूर्वे कमल गर्भ गते जंतुए पशिचंती जेते ताहांकु करिबी प्रकाश से जेनु स्वकर्मे प्रवेश एकु अनेक रूप चिंते स्वकर्म बले नाना मते द्विसप्त लोक स्थान जेहि तिनि भुवन कले तहि जहिरे जेबा निज कर्म सर्जिले प्रजा भिन्न भिन्न जे जाहा मते धर्म चिंती निश्चल जोगे प्रजापति। विदुर उवाच भौमुनि हरिर महिमा अद्भुत कर्म गुण सीमा काल स्वरूप नारायण सृष्टि पालन संहारण खेलई निज माया बळे के ताहा देखिब चर्म डोळे काल लक्षण कह मोते अणुबा परमाणु जेते। मैत्रेय उवाच तार शरीरु आत्मा जात लीलारे सूर्यई जगत ए विश्व ब्रह्ममय रूपी निज मायारे बळे व्यापी काल प्रभावे परिच्छिन्न जे काल स्वयं भगवान जे मन्थ सृष्टि थिला पूर्वे ते मन्थ पुणी एव एबे प्राकृत विकृत भावरे जे सर्ग नव परकारे से काल द्रव्य गुण घेती तिनि प्रकारे लय हुंती जे बा प्रलय हुआ काले ता नित्य बोलंती सकले जे संकर्षण मुखाग्निरे प्रलय घटई संसारे से द्रव्य हेतु नैमितिक स्वकार्य ग्रासे प्राकृतिक गुणर बसे ता उत्पत्ति ए रूपे त्रिविध बोलंती गुण वैषम्य आत्मवशे स्वगुण स्वभावे प्रकाशे स्वगुण वैषम्य वशे स्वभावे तहु परकाशे महत तत्वाद्य चिंती प्रथम सर्ग उत्पत्ति तृतीय अहंकारोदय जे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रय तृतीय भूत सर्ग होए से मात्रा दिव्य शक्ति बहे चतुर्थे इंद्रियंग जन्म जे ज्ञान क्रियात्मक नाम इंद्रि रक्षक देवगण आवर पंचमरे मन षष्ठरे तामस जे होए अविद्या महाशक्ति बहे ए षड प्रकृति गोचर विकृति सुन हे विदुर हे सृष्टि जातर जगुणे हरिर लीलाए प्रमाणे तावर सूर्जन सप्तम अन्याने सृष्टि मुख्यतम
ଏବେ ହୋ ମୁଖ୍ୟ ସର୍ଗ କହି ସ୍ଥାବର ଷଡ଼ବିଧ ହୋଇ ବନସ୍ପତି ଲତା ଔଷଧି ବିରୁଦ୍ଧ ଦ୍ରୁମ ବେଣୁ ଆଦି ଏହାଙ୍କ ନାମ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ରୋତ ଅନ୍ତରେ ସ୍ପର୍ଶ ଜ୍ଞାନ ମାତ୍ର ଅଷ୍ଟମ ସର୍ଗେ ପଶୁଗଣ ସେ ଅଷ୍ଟବିଂଶ ପରମାଣ ଅଜ୍ଞାନୀ ତମ ଗୁଣେ ଥାନ୍ତି କେବଳ ଘ୍ରାଣେ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଗୋରୁ ମହିଷ ଛାଗ ତିନି ଶୂକର କୃଷ୍ଣ ଯେ ହରିଣୀ ଗବୟ ମେଷ ଉଷ୍ଟ୍ର ତିନି ଏରୂପେ ନବ ପରିମାଣି ଏହାଙ୍କ ପାଦେ ବେନି ଖୁର ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ତୁ ବିଦୁର ଅଶ୍ୱ ସରବ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଚମରି ଗୌର ଅଶ୍ୱତର ଏଷଡ଼ ଅଶ୍ୱ ଆଦି ଯେତେ ଏକ ଏକ ଖୁର କହି ତୋତେ ଏବେ କହିବା ବୀର ଶୁଣ ଯେ ପଞ୍ଚ ନକ୍ଷୀ ପଶୁଗଣ ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ବୃକ ମାର୍ଜାର ଶଶା ଯେ ଶଲ୍ୟକ ମୃଗେନ୍ଦ୍ର କପି ଗଜ କୂର୍ମ ଗୋଧିକା ଆଦି ଅନୁକ୍ରମ ମକର ଆଦି ଜଳ ଯିବେ ଭାବେ କହିବା ଶୁଣ ଏବେ ଯେ କଙ୍କ ଶାଗୁଣା ସଞ୍ଚାର ବାସ ଉଲ୍ଲକ ବିରହଣ ଯେ କଙ୍କ ଶାଗୁଣା ସଞ୍ଚାର ବାସ ଭଲ୍ଲକ ବରହୀନ ହଂସ ଭାସାରକ ଚକ୍ରବାକ ଉଲ୍ଲକ ଆଦି ଚିଲ କାକ ଏବେ ନବମ ସର୍ଗ କହି ବିଦୁର ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ବିଧ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପ୍ରାୟ ଚିନ୍ତି ରଜ ଅଧିକ କର୍ମ ପର ବିକୃତ ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ଏବେ ଅପର କହୁଁ ତୋତେ ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେ କୁମାର ସର୍ଗ ଯେ ବୋଲାଇ ଉଭୟ ମତେ ଦେହ ବହି ଦେବଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଅଷ୍ଟବିଧ